Dobar dan ponovo, nakon pobjede u prvoj partiji sa bijelim figurama, sad je bijeli bio Juri Krivoručko i on je odlučio u stvari me napasti s potezom D4, iako je njemu omiljen potez inače E4. Ali dobro, to su sve strani igrači koji igraju puno varijanti. Sakač F6, C4, E6, Sakač F3, D5, G3, Katalonka i nakon lovac B4 opet Sakač BD2. Ona vrlo slična varijanta koju mi je igrao Barrientos u prvom kolu. Ja sam odigrao 0-0 isto i sad Juri je odigrao potez lovac G2 koji je bolji potez nego ovaj A3 što je igrao Barrientos. Lovac G2, B6, ovdje je tipično razvijati lovca na B7, 0-0, lovac B7, skakač E5. Mislim ima ovdje crni više poteza, no meni se inače jako sviđa ovaj potez dama C8, jer jedna od ideja potencijalno je nekad uzeti DC4 pa LB7 pa dama B7 uzeti. Bijeli je odigrao dama C2 i sad ovdje sam odlučio odmah pokušati udariti u centar s potezom C5, iako je imalo smisla prvo da budem malo strpljiv pa da vratim lovca na E7 i da onda razmislim o nekakvom ipak više potezu DC4, a ne C5 zbog strukture koja može biti ipak škakljiva u stvari. Ja sam odigrao C5, on CD5, recimo ovdje potez ED5 mi se uopće nije svidio. Recimo A3, lovac D2, lovac D2. Ovdje kompjuter daje malu prednost bijelome, no ne znam, ja u ovo ne vjerujem baš. Ovo je meni to toliko tanko i prilično sam tu malo, što se kaže, nategnut na C5, tako da lovački par, ne znam, ovo mi se nimalo nije sviđalo. Ja sam uzeo lovac D5 i on je odigrao potez skakač E4. U stvari sam ovaj čak potez i previdio. Najbolji potez u partiji. Naravno ne mogu ja tu uzimati skakač E4, lovac E4 je problem, već lovac H7 prijeti. Ako uzmem L4, dama E4, sad je problem i sa ovim topom na A8. Skakač D7, tu nekad i skakač C6 je ozbiljan potez i take neke stvari. Jedini potez u stvari je uzeti CD4, no forsirano moram ući u ovu poziciju. Dama C8, top C8, skakač F6, GF6, lovac D5, ED5. I kako je partija poslije pokazala, a to će se vidjeti i u ovoj analizi, ovo je po meni već kritičan moment partije. Zašto kritičan moment? Zato što u ovom trenutku pravi potez je bio skakač F3, a ne skakač D3 koji je, kao ajmo reći na prvu, najlogičniji potez, jer je čisti blok ova dva pješaka. Ono ko što smo vidjeli, bijeli je žrtvovo jednog pješaka, no mislim ja imam ovih 5 pješaka koji su prilično to kako mi kažemo 2 dupla i 3 otoka imam. Ali ovaj potez je bio pravi jer bijeli je morao napadat pješaka, a ne stajati iza njega. Jer sa ovim potezom je meni dopustio, ko što će se dogoditi u partiji, da se uspijem konsolidirati na vrlo lijep način i on je brzo postao bez apsolutno ikakve prednosti. Naravno nije ovo, nakon poteza skakač F3 nije to ogromna prednost, to je mala prednost, ali jako neugodna. Na primjer, ako dam D3, ED3, skakač C6, lovac F4, lovac C5 na primjer, kralj G2. Mislim, nezgodna prednost. Ipak u nekom trenutku moglo bi biti problem s ova dva pješaka. Ako odlučim braniti pješake, lovac C5, top D1, skakač C6, A3, moram A5, B3, logično prebaciti topove na E liniju, kralj F1, top E4, lovac B2, top A8, top D2, ali opet sam ipak stao ovdje. Nema ovdje baš neke konkretne ideje, figure su mi, ove lake figure moram koristiti za obranu ovog pješaka na D4, on poslije može odigrati čak i top D1 i čekat me malo, ne znam, nije ovo laka pozicija za igrat kad je crni u pitanju, ali u stvari nemam ništa bolje od ovoga, iako nije, govorimo, realna ocjena je bijeli malo bolji.
ali puno bolje nego što se dogodilo u partiji. Šta se dogodilo u partiji? On je odigrao potez skakač D3, ja sam odmah skakač C6 razvoj, top D1, lovac D6, B3. Jasno je meni šta on želi, on smatra da mu je lovac najbolji sa točke B2 gdje će raditi pritisak na ovog slabog pješaka. I sad ovdje, jedna od važnijih stvari nekad za vrijeme partije se zapitati koja je ovdje nakon logičnih poteza lovac B2, recimo top A C1, kralj G2 ili nešto, koja je potencijalno najlošija figura crnoga. Nisu to toliko još topovi, nego problem crnoga postaje ovaj skakač na C6. Zato što je, ajmo reći, ipak labav. Pješak je na B6, znači jedino ga ovaj top sa C8 brani. I u nekom trenutku vrlo je teško, nakon, evo odigrat ću neki random potez, na primjer, recimo kao kralj F8 i nakon lovac B2. Kud ići uopće s ovim skakačem? Vrlo je nezgodno. Top A C1, možda top C2, top D C1. Kad god maknem skakača, odmah mi pada pješak i odmah mi je drugi na F6 pod udarom. Ovdje jednostavno sam odmah osjetio da je meni primarni zadatak u poziciji ne pojačavati poziciju topova, nego pojačati poziciju crnog skakača. I najidealniji potez u ovoj poziciji za mene je potez skakač D8. Zašto? Zato što ja trebam braniti pješaka na D4 sa polja E6, gdje je moj skakač ipak stabilan i gdje kontrolira ne samo tu točku, nego i praktički točku C5. On je ovdje recimo nije odlučio više uvući ovo. Jer ovdje više, mislim, moguće i top C2 neka kao ideja. Poslije je moguće možda i F5, F4. Isto vrlo ozbiljno. On je ovdje u stvari, kako je previdio ovaj potez, on je promijenio plan i odigrao je potez skakač F4 sad odmah, da iskoristi taj trenutak kad ja nisam još odigrao skakač E6, ali ovdje kompjuter smatra da je dobro i lovac E5 i čak neki drugi potezi, ali ja mislim da je tako principijalno uzeti lovac F4, jer ja se ne bojim ovog poteza zbog konje 6, sljedeće top C2, već je možda i crni malo bolji, nego njemu je bila ideja opet GF4. I sad opet, skakač E6 je vrlo nezgodno zbog F5, ali taj skakač je napravio svoje. On je napravio svoje i sad ga treba vratiti na staru poziciju. Šta se dogodilo u međuvremenu u 3 poteza? Ja jesam izgubio 2 tempa sa skakačem, ali sam promijenio vrlo jaku njegovu figuru, dao sam ovog svog lovca koji mi je potpuno nebitan i krajnjem slučaju čak i ovaj pješak na F i njegovi moji su uduplani, što sigurno ide meni u prilog. On je odigrao potez lovac A3, recimo na lovac B2 uvijek je opcija i top E8, top E4, lovac A3 i sad ovdje šta se novo pojavljuje u poziciji, to treba svakako iskoristiti. Pojavljuje se stvar da ovaj kralj otvorio mu se put prema G7, G6 i F5, a ako crni kralj dođe na F5, taj kralj neće imati nikakvih problema, a objektivno nakon toga šanse da se nešto dogodi crnome, da se nešto dogodi meni u partiji, da izgubim su minimalne. Znači, potez kralj G7, odličan potez. Naravno, kralja treba aktivirati u završnici, a nema idealnije polja od polja F5 za njega. Top D3, kralj G6, kralj G2, kralj F5, kralj F3, sad slijedi top E8, sad treba aktivirati topa. E3, jednostavno nije baš ni njemu lako. Mislim, na top C1 mogu i top C8 igrati. Tako da ja svakako prijetim top E4. E3, top E4 odmah, top G1, top D8, branim točku D5, želim nekad uzeti D3 pa možda D4, top G7, neka aktivna igra, D3, F3, D4, top F7 je on pojeo i ovdje sam u stvari već mogao proći na svjetskom kupu, samo da sam par poteza više izračunao, jer mislim nije potez top D8 uopće loš, ali mogao sam
pojest D3, jer top E3 nema nikakvog smisla, mislim u ovoj poziciji crni ima često pješaka više i bolje figure. Top D8, E2, pješak ide u damu, neobranjivo, nema obrane, no to me malo počeo me malo mučiti ovaj potez. Čini se kao dosta nezgodno, ali u stvari sam zaboravio da imam top E3, među šah. Ovdje kao prijeti mat na F6, ali sad ovdje crni ima minimalno remi, a moguće čak da mogu igrati na pobjedu. Ja sam igrao potez top D8 koji je ok, ali eto, mogao sam i preciznije. Lova C1 nazad, D3, top D5. Ovdje recimo na lova C3 dolazi u obzir skakač B4, pa tu skakač D5, skakač A2 prijeti. Top D5, kralj G6, top FD7 i čak i ovaj potez sam mogu bez problema odigrati, jer i dalje, mislim, nakon nekakvog ovog poteza čak je moguće igrati i ovo i skakač F5, moguće je čak igrati i ovaj potez. Mislim, ima više poteza, ako vjerujem da je bolje skakač E7, skakač F5 ovdje. Ja sam igrao skakač D4, top D4, top D4, top D4, E2, lovac D2, E1, L1, top E1, ali računao sam u stvari da ova pozicija mora biti blizu remija i da puno ne riskiram. Iako je on našao neki solidan plan, znači top D7, odmah napad na A7 pješaka, ja sam odigrao A5, top D6, top F1 šah, taj šah je uvijek dobar, jer ne može odigrati ni mislim sad mora braniti pješaka na F4, on je odigrao potez kralj G3, ja sam odigrao potez, ovdje je imalo smisla i potez top C1, top B6, top C3, na kralj G4 imam H5 šah, a na kralj H4 mogu top C2. I to je u stvari još lakše remiziralo, jer sad recimo nije važno H3, top A2, ovo nema neke igre, kralj je potpunosti van igre. Ovdje sam, B5 je nešto malo slabiji potez, ali nije to puno, top A6. Sad sam čak odlučio dati ovog pješaka, jer smatrao sam nakon topa 4 kralj F5 da ovaj aktivan kralj mora kompenzirati tog pješaka na A2. Nakon topa 5 odmah gore. Kompjuter kaže da i ovo remizira, ali ako sam već krenio, mislim krenio sam ipak igrati aktivno. F5, top G1 šah, kralj H4, top H1, H3, kralj F4. Ali sad je problem njemu i ne može baš ni topa maknuti. Nije samo problem ovog kralja pasivnog, nego i topa. On je odigrao potez A4 jedino i ovdje sam odigrao potez top A1 da mu ne dam da odigra potez top B5. Kralj H5, top H1, ponovo H4, šta drugo, kralj G3. Sad pada ovaj pješak na H4, kralj H6, kralj H4, kralj H7, kralj G5, kralj G7 i sad samo top A1 i samo ovdje čekam dok se ovaj top ne makne od ovog pješaka na F5. Tako da recimo on je pokušavao tu kralj F7, top A2, kralj F6, ja sam dao neki šah pa se vratio nazad, ali u ovoj poziciji nema jednostavno igre. Nakon topa 8, kao što svi znamo, ovo je jedna elementarna remi topovska. On je tu odigrao kralj B6 i nakon kralj F4 odlučio se vratiti i ovdje je predložio remi. U stvari nekako baš sam osjećao se dobro nakon tog meča. Prva stvar, naravno, kvalificirao sam se. Druga stvar, odigrao sam 2 partije praktički bez neke greške. Tako da se vidjelo da mi je igra na nivou. Jednostavno iskoristio sam moment u prvoj partiji i u drugoj partiji nisam imao nekih problema. Tako da pobjeda i unatoč tome što protivnik ima rating oko 2700, pobjeda je bila potpuno zaslužena. Što se tiče trećeg kola, tu me čekao najbolji velemajstor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Salem, s kojim se igrao već par puta i prije toga, pa ćemo vidjeti šta je bilo i u tom meču. On je isto u tom trenutku bio oko 2680 i isto kao favorit po ratingu, ali vidjet ćemo, meč se kao i s Krivoručkom dosta dobro odvio u moju korist.
Ništa je to, pozdrav do sljedećeg puta.